مارشي كاميد تفتح أبوابها رفقة ممارسي رياضة الغولف من مغاربة العالم ومن أصدقاء المغرب لتعليم رياضة الغولف لفائدة أطفال من أبناء الفئات الهشة ودور الأيتام. تكوين سيستمر لمدة 10 أسابيع. صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ومنذ سنوات شجع ممارسة رياضة الغولف من طرف الفئات الشعبية. المبادرة الأولى كانت سنة 2006 بالغولف الملكي دار السلام، حيث منحت فرصة لشباب من فئات اجتماعية هشة لتعليم هذه الرياضة. صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد يتابع عن قرب ويزورهم باستمرار، كما أن لجنة النادي تتابع مسارهم الدراسي مثل ما تتابع مسارهم الرياضي. Aujourd'hui, nous sommes au niveau de journée porte ouverte. Et qui dit porte ouverte, bien sûr, dit ouverture à la population de la ville de Nador, essentiellement, et plus particulièrement à la jeunesse et aux enfants de la ville. Donc, comme vous l'avez bien remarqué, nous avons eu plusieurs écoles qui nous ont visités depuis le début de l'année scolaire. Et aujourd'hui, donc c'est la consécration, on va dire, de ces efforts de promotion de ce sport. Donc l'objectif derrière ces journées portes ouvertes est justement de promouvoir ce sport auprès de toutes les catégories socio-professionnelles et notamment auprès des jeunes et essentiellement donc les enfants, garçons et filles. Nous avons donc, nous sommes très contents d'avoir reçu beaucoup d'enfants aujourd'hui, venant de plusieurs écoles, aussi bien publiques que privées. Nous avons eu même donc le plaisir et l'honneur d'avoir un orphelinat donc, parmi nous. Et dans les résidents sont des jeunes garçons, jeunes filles qui ont montré un intérêt remarquable par rapport à l'exercice de ce sport. Donc nous proposons plusieurs formules, plusieurs packages, aussi bien pour les jeunes que pour les adultes, aussi bien pour les débutants que pour les professionnels, sachant que nous disposons dans cette académie, donc Marchika Golf Academy, d'un équipement de très haute technologie qui permettrait donc d'accompagner aussi bien les débutants que les professionnels et leur permettre de parfaire leur jeu. Ce sport, le golf, a été injustement taxé de sport d'élite. Aujourd'hui, Marchika Med, au niveau de la ville de Nador et au niveau de toute la région de l'Oriental, essaie de le promouvoir auprès de toutes les catégories de population et de le rendre accessible à tout le monde. Nous assisterons donc aujourd'hui, dans cet après-midi, à une compétition pour les enfants, les jeunes, et pour les professionnels, les gens qui sont inscrits chez nous et qui viennent régulièrement. Donc l'objectif, c'est de créer cet engouement vers ce sport et de pouvoir identifier les graines de champions, les futurs champions de golf parmi ces jeunes filles et garçons. Et nous proposons à cet effet une formation de 10 semaines. Donc sur 10 semaines, ils vont apprendre et pratiquer à jouer au golf et ça sera sanctionné par un certificat, un diplôme qui reconnaît qu'ils ont un certain niveau de maîtrise de ce sport. Et bien sûr, l'objectif final, c'est d'avoir le maximum d'enfants, et de jeunes et d'adultes qui pratiquent le golf dans cette nouvelle destination touristique. دونك هذا اليوم جاء التتويج لواحد الشراكه اللي كتربطنا مع منظمه EMG اللي هي واحد المنظمه اللي كتعنى بتطوير وترويج الرياضات في العالم بصفه عامه ورياضه الجولف بصفه خاصه. هذا اليوم الهدف منه اننا نحاولوا نقربوا رياضه الجولف وممارسه الرياضه بصفه عامه للساكنه المحليه والاهم للشباب والناشئه.
en direct de Nador, où s'achève la première porte ouverte de l'Académie Marchica Nador. Voilà, donc en tant que partenaire IMG, on est venu en aide aux équipes de Zakaria Girati qui a fait un travail formidable avec l'accueil de plus de 200 enfants ici. C'est une première, donc c'est super pour développer le golf dans cette région et développer le golf en général. 200 enfants, donc on a eu nos partenaires aussi IMG, Chris Brown et Léo Easy qui sont venus nous aider dans ce premier événement ici. Donc ça a été un succès magnifique qui s'est couronné par une compétition sur 9 trous par 3. Voilà, c'était formidable, une très belle journée, un temps magnifique. Et voilà, merci aux équipes de Marchica Med pour avoir organisé cette super journée. Today we have the open day, which we've already had 193 children through the Golf Academy experience in golf for the first time. So we're delighted to be able to develop golf in this part of Morocco and give all the kids and the local residents an opportunity to understand the benefits of playing golf. Here at Marchica, we're part of a 9-hole golf course, par 3, and we have some fantastic technology here with Flight Scope, V1 and SAM Balance Lab. So the technology we have here that we're using to help develop golf and establish golfers as well, second to none. It's cutting edge technology. مارشيكا ميد هي ورش كبير أطلقه صاحب الجلالة سنة 2009. تعد اليوم مشروع كبير سياحي وحضاري يساهم بشكل فعال في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجهة الشرق. وأكاديمية مارشيكا غولف هي نموذج للتنمية الاجتماعية تساهم بفتح الباب أمام أطفال المنطقة من أجل ممارسة الغولف. العديد من الرياضيين وأبطال الغولف من مغاربة العالم يدعمون مبادرة الغولف للجميع، وخير مثال على ذلك العميد السابق للفريق الفرنسي للرجبي عبد اللطيف بن عزي من أصول وجدية. مارشيكا غولف اكاديمي كدير الابواب المفتوحه ديالها اليوم في الناظور. دونك كنتمناو الناس يجيو باش يجربوا هذه الرياضه عن قرب، ونحاولوا الهدف من هذه الابواب المفتوحه انه نبدلوا الفكره ديال الناس اللي كيعتقدوا انها رياضه ديال النخبه. بالعكس، انه جميع الناس يقدروا يستافدوا من هذه الرياضه هذه. واليوم كنعطيو انطلاقه ديال مدرسه الغولف اللي غادي تحاول تكون الدراري ما بين 6 سنين حتى 16 عام، اللي نحاولوا انه نخرجوا من ابطال من هذه المدرسه هذه اللي يقدروا يمثلوا الناظور والمناطق ديال الشرق في المغرب، وان شاء الله علاش لا يمثلوا المنتخب الوطني في خارج المغرب. ومن ناحيه اخرى انه مارشيكا ميد ومارشيكا غولف اكاديمي شافوا مع الناس ديال الخيريه، دونك خدينا واحد ان جروب من الخيريه باش انه نشوفوا الناس اللي هما مهتمين بهذه الرياضه هذه واللي عندهم واحد لو طالون، انه مارشيكا ميد غتكلف بجميع المصاريف ديالهم ديال لي زونطرينمون ديالهم هنا في ناظور ولي ديبلاسمون ديالهم في الوطن ان شاء الله. في اطار الانشطه التي تنظمها وكاله مارشيكا السياحيه باقليم الناظور، استفاد ما يقرب ازيد من 20 طفل وطفله صبيحه اليوم السبت بموقع مارشيكا بمدينه الناظور من ورشات تكوينيه في لعبه الغولف، حيث استفاد هؤلاء الاطفال على يد اطر متخصصه في المجال من اجل تعريفهم بهذه الرياضه ومن اجل ايضا تزويدهم ببعض الاليات وبعض التقنيات التي سوف تساعدهم على مزاوله هذه الرياضه في المستقبل. الصبيحه ايضا استفاد منها الاطفال من خلال العاب وورشات ايضا في هذا المنتجع، والتي اطرها اطر المؤسسه وكذلك اطر مارشيكا السياحيه، في افق ان شاء الله تفعيل مجموعه من الانشطه مستقبلا اللي غيستفدوا منها مجموعه من الاطفال ومجموعه من المؤسسات الاخرى. لذلك فنحن نتقدم بالشكر الجزيل لكل من سهر على انجاح هذه الصبيحه وكل من ساهم في تاطير هؤلاء الاطفال.
à propos de ce projet. Vraiment, il est extraordinaire parce que c'est une valeur ajoutée à Nador, aux gens d'ici, parce qu'on a vraiment besoin des coins ou des endroits comme ça, paisibles, là où nos enfants peuvent profiter un peu de la verdure et de l'air pur, etc. Vraiment, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Et j'aimerais bien aussi que les gens soient responsables et tout le monde, bien sûr, est concerné de conserver cet endroit qui est vraiment sur splendeur. C'est un paradis pour moi, que je trouve vraiment magnifique. Aujourd'hui, on est dans le terrain de golf. On va essayer de comprendre un peu le sport et de découvrir un peu les règles et tout ça. Je remercie l'Académie de golf Marchica de nous avoir invités à l'occasion de découvrir comment jouer le golf. Ça me fait plaisir de venir ici dans cette place Marchica Golf. Et j'ai jamais visité ces places et je vous remercie pour votre explication sur ce jeu. Je remercie l'équipage de golf Académie Marchica de nous inviter pour savoir comment jouer le golf. Je remercie notre établissement de nous avoir accordé cette occasion de visiter l'équipage Marchica de golf. Et je remercie aussi cet équipage de nous avoir invités à assister à cette séance de golf.